कथा होची जो कथा मु कहूली जे एई दक्षिणी पद्मंकर रासलीलाटी कौन आपको टिके पर्याय पर्याय भाव शुणा पड़ो एवं मूलरू मु जो कथा कही दयाकोरी आपण मैंने टिके सतर्कता अवलंबन करेंगे परिवार भितर बिल्कुल ए ऑडियो को शुणिबे नाही बा ए वीडियो को देखिबे नाही जो जिनस जोठी हवा कथा ता सेठी हेले भल एभली भावे चरित्र संहार करिबा पई गोटे जोटा कहा जाए जो भाषा को प्रयोग करा जाई पारिबो नाही से भाषा को व्यवहार करूछंती से सठ नायकंकर जो चाटुकार कर्मचारी मु से स्तर को ओल्हेबी नाही से स्तर को मु ओल्हेले एमानकर ना अखा रहिबो ना स्थिति रहिबो आरंभ करिबा जे एई पद्म दक्षिणी पद्मकर रासलीलार प्रथम पर्याय ये माने सारथी बाबद मिछ अभियोग नहीं आसते कुआडे से पलंक सभा होता किए देखी ए सठ नायक देखी ना जाइथिबा से टुंगुरु स्वाई जे से रिपोर्टिंग करूला सी जाइकी देखी टुंगुरु स्वाई पलंक सेवा तमे सामिल होइतिलो कि टुंगुरु स्वाई को पटू तमे पलंक सेवा देखी ता टिके कुह तार गोटे भी तथ्य प्रमाण सेवेन से देइथिला कि बिल्कुल दे नथिला एवं यही सेवेन रो सठता आहुरी आगु को रहिबो मु बारंबार कहूची गोटे पर गोटे खुलासा करिबी सारथी बाबद रे जेतेबेले सेठी व्यापक भावे खबर प्रसारण होउथिला से सेवेन रो ए जो टुंगुरु स्वाई जे कि होउछंती विख्यात संवाददाता सी जाइए से रिपोर्टिंग करुले ये टुंगुरु स्वाई से कही जे पलंक सेवा होता ये टुंगुरु स्वाई केमिति देखिले क्या देखिले क्या जाइए एक कथा टिके स्पष्ट करूँ ये पलंक सेवा कौटी होता केमिति देखिले किसी तथ्य प्रमाण अच्छी ना मो विरोध में जमती आकाश रु अभियोग तोली आणुच से अभियोग रखी गोटे कहानी रचना कर देइथिले गोटे बड़ कहानी रचना होता पलंक सेवा करुले दक्षिणी पद्म दक्षिणी पद्म का पलंक सेवा टिके सुनतु जाउछि घर को स्कूल रो जाउछि घर को एले तरा आइला उमर गोटे जीवन नइबरा हैं आउरी जखम दोजन रे जखम नै पचारछि बोले इयाडे मु प्लान टा करबी ना इडी फुलर ये सजै देबी सत्तरे उमर गोटे पई त हेई परनी हां हां निश्चय निश्चय मु जीबी नै हां जो पळौ छ इडी सकाळ करी ऊपर जो पळौ छ ताबरा गला लु सियाडा सकाळ इडी तो आछो जाउछि घर को स्कूल रो जाउछि घर को एले तरा आइला उमर गोटे जीवन नइबरा हैं आउरी जखम दोजन रे जखम नै पचारछि बोले इयाडे मु प्लान टा करबी ना इडी फुलर ये सजै देबी सत्तरे उमर गोटे पई त हेई परनी हां हां निश्चय निश्चय मु जीबी नै हां जो पळौ छ इडी सकाळ करी ऊपर जो पळौ छ ताबरा गला लु सियाडा सकाळ इडी तो आछो दक्षिणी पद्म का पलंक सेवा तो आपण शुणिले जो पलंक सेवा पाई गोटे समय रे सारथी को बदनाम करथिले प्रकृत रे से पलंक सेवा किए देखिथिला कोठी देखिथिला केमिति देखिथिला तार तथ्य प्रमाण सेवेन पाखरे नाही केवल गोटे गप एवं ए गपर कहानीकार टुंगुरु स्वाई ए गपर प्रयोजक सठनायक एवं आकु से माने व्यापक भावे प्रचार प्रसार करी व्यापक भावे निज स्थिति सजाड़ी देले आउ जने कारपोटदार अछंती ताको कथा टिके विलंब रे आसीबो एठी आउ गोटे आधार मध्य देखि दियंतु एई पलंक सेवा परे आकु टिके जागा भी दरकार जागा मिलुनी खेल करिवे जागा निहाती दरकार खेल करिबा पई जागा दरकार तेणु कोरापुट जिलार बासिंदा माने बा जयपुर सहरर लोक माने यदि अनुग्रह करी एई दक्षिणी पद्म को जागा टिके जोगेई देबे दक्षिणी पद्म टिके भलरे खेल करिवे जागा मिलुनी तांको तमे केते खेल करछ तमे केते एन्जॉय करछ तमे केते मते खुशी दोछ हेला देखिबे तो जागा लोकेशन त हमरा असुविधा हो जाउची के सानो रूम टा ऊपर जो थिला सब से दे देला भड़ा 1 बीएच कोड थिला भड़ा दे देला खेल पाई तो बड़ विकल करिवे आ कोन जोठी हेले टिके खेल करि दबा कथा आ सेहिथि पई ब्लॉगिंग करूछंती ब्लॉगर को पैसा मिलुची तेनु खेल करिबारे माति छंती आ ए खेल कथा कहिले दौडुछंती कोर्ट को आज्ञा मते कहि देला आज्ञा मोर पेडी खोली देला ये होची आर असल चरित्र तेनु तमे करिवो खेल कहीदेले आम करिबो काल दक्षिणी पद्मकर बड़ पसंद तो मैन फोर्स छड़ा बाबू आउ किछि पसंद करंती नाही सुनंतु तांकर कुंडियाणी बांधवी बांधवी ना कुंडियाणी तेणु तांकर प्रबल से प्रकार दोष अच्छी तेणु ए कुंडियाणी बांधवी तांकर एई दक्षिणी पद्मक बाबद रे कोन कहउछंती ता भी सुनंतु
କେତେ ତମର ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ କେତେ ତମର ବୁଦ୍ଧି କେନି ମାନେ ପ୍ୟାକେଟ ର ଜରି ସିଲ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଖାଲି ମେନ୍ ଫୋର୍ସ ରେ ଥାଉଛି ସବୁଠି ଆଉ ଥିବ କଣ? ସବୁରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ତମେ ହେଲେ ଖାଲି ମେନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଣିଛ ଆଉ କିଛି ଆଣିନ ତମେ ସବୁ ଜରି ଥିବ ସବୁରେ ଜରି ଥିବ ନାଇଁ ହେଲେ ନଥାଉଛି ହେଇଥିବ ଆମ ଆଇଡିଆ ନା ଆଁ କେତେ ତମର ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ କେତେ ତମର ବୁଦ୍ଧି କେନି ମାନେ ପ୍ୟାକେଟ ର ଜରି ସିଲ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଖାଲି ମେନ୍ ଫୋର୍ସ ରେ ଥାଉଛି ସବୁଠି ଆଉ ଥିବ କଣ? ସବୁରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ତମେ ହେଲେ ଖାଲି ମେନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଣିଛ ଆଉ କିଛି ଆଣିନ ତମେ ସବୁ ଜରି ଥିବ ସବୁରେ ଜରି ଥିବ ନାଇଁ ହେଲେ ନଥାଉଛି ହେଇଥିବ ଆମ ଆଇଡିଆ ନା କି ଜୋସ୍ କି ଫୁର୍ତ୍ତି 10 ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଗଲେ ଗଲା ଆଉ କଣ ଭାଇଗରା ଅଛି ଭାଇଗରା ଭାଇଗରା ଆଣିଛ ଖୁଆଇଦବ ଏଁ ଗଲା ଥର ମୁଁ ଆଣିଛି ସେଟା କାମ କରିବେ ନାଇଁ କେଣେ ବର୍ଷ ଗଥର କିଣିଥିଲି 4ଟା ଗୋଟେ ୟୁଜ ହେଇଛି ଆଉ 3ଟା ଅଛି ଡେଟ୍ ଅଛି ତ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେଟ୍ ଅଛି ଯେ କାମ କରିବ କି ନାଇଁ କି ପକେଇଦବା ଗୋଟେ ଆଁ ପକେଇଦବା ଗୋଟେ ନା ନୂଆଟା ଆଣିବା ଫ୍ରେଶ ଷ୍ଟକ୍ ନୂଆଟା ଆଣି ତ ନାଇଁ କାମ ଦବ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେଟ୍ ଥିଲା ସେଟା ଆଣିଥିଲା କାହିଁ କାମ ଦବନି ଦବ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଆଉ ରହିକି ଘର ଛାଡ଼ିକି କରିବାକୁ ମନ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଉ ଖିଆ ଯାଏ छोड़ दिया जाए ଛାଡି ପାରିବ କି ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଇ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଛାଡିବ ହଁ ଆଁ ଛାଡିବାଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ବର୍ଷେ तो छाड़ी हब ना କୋଉଟା ବର୍ଷେ तो छाड़ी हब ना ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଛାଡି କଣ କରିବ ବର୍ଷେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷେ ଛାଡିଲେ କିଏ ରହିବେ ତମ ସହିତ ଛାଡିଲେ ଛାଡିଲେ କଣ ଅଛି କୁହ ଏବେ ମତେ ସବୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ କିଛି ତ ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ତ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ ଖାଲି ଏଇଟା କି ଏଇଟା ତ ମେନ୍ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଛାଡି ଛୁଡିକି ପଳେଇ ଆସିବି ଦେଖ ମୋ ପାଇଁ ଘର ଗୋଟେ ଦେଖ ବୋଲି କହୁଛି ଜୟପୁର ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାପା ରହିଲେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି ବାପା ରହିଲେ ଖାଲି ଘରେ ରୁହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଟା ଟିକେ ବାଧବାଧକତା ରହିଯାଉଛି କାରଣ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ବଛା ଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଡାଗେରା ହେଇଗଲେଣି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଛାଡି ଜୟପୁରରେ ହଉ ନହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଉ ସେଇଠି ଯାଇ କରିବେ ରାସଲୀଳା ଇଏ କୁଣ୍ଡିଆ ହଉଛି କି ହଁ କୁଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ତମକୁ ମନଟା ଅଛି ବୋଧେ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ମତେ ନାଇଁ ମନଟା ଅଛି ମୋର ପୁରେଇବାର ଅଛି ମୋର ଖୁଜିଲି ହଉଛି ମୋ ଖୁଜିଲି କିଏ ମିଟେଇ ପାରୁନି ମୁଁ କଣ କରିବି ତମେ ଜଗିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ତମେ ଜଗିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିବି ଧନ କାହିଁକି ସେମିତି ହଉଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର କଥା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୁଣ୍ଡିଆ ଟା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି ହୁଁ ହଁ ତମେ ସିନା କାଢି ଦଉଛ ହଲେଇକି କାଟୁଛ କଣ କାଟୁଛ କି ଭଗବାନ ଦୟା କିନ୍ତୁ କାଢି ଦଉଛ ମୁଁ କେମିତି କାଢିବି ଏତେ ସବୁ କଥା ଧରା ପଡିଗଲା ପରେ କଣ କହୁଛି ଦକ୍ଷିଣୀ ପଦ୍ମ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତା ବିରୋଧରେ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଲୋକ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଦକ୍ଷିଣୀ ପଦ୍ମ ଯେ ସାରଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ମୁଁ ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ କହିସାରିଛି ଆର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତା ଗୁମର ଫିଟୁଛି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାର ରାସଲୀଳା ଧରା ପଡିଯାଉଛି ସେ କହୁଛି ମୋ ବିରୋଧରେ ହଉଥିଲା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଆରେ ବାବୁ ତମେ ଯେତେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛ କୁହ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ତା କଥା କହିବ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମେ ଯଦି କାହା ପାଇଁ ଟେକାଟିଏ ପକେଇଛ ବିଧାତା ତମ ପାଇଁ ପଥରଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣୀ ପଦ୍ମ ତୁମ କଲା କର୍ମର ଫଳ ଯାହା ଏତିକି କରିଥିଲ ତାହା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇ ଏବେ ତମରି ଉପରେ ପଡୁଛି ସମ୍ଭାଳ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି।